3,000 na lang guys dito sa Patek Philippe na to. Automatic guys yan, oh. Magkano to? Na bigay natin, bentahan talaga. USA niya po. 2,000 kahit 1,300 bigay niya. Oh, 2,000 bentahan, 1,300 bibigay ni Boy Orig to, mga viewers ko dyan, ah. Yan, Seiko Patek Philippe, no? Magkano to uli? 1,500 to 1,300 guys bibigay to, ah. Dami mga viewers ko dyan, no? Mga Seiko. Ito. 5,000 to, 3,500 na lang. 5,000, 3,500 na lang. Yung tatlong magkakasama na yan. 5,000, 3,500 na lang. Eh, itong Invicta. 2,500 chronograph. Ito meron tayong 6,000. 2,500 chronograph. Itong black na dalawan to. Pero dito 6,000. 6,000 na Invicta. Hanggang magkano kung sakali man? 5,500 pwede. 5,500 pwede.